tourism. Before ta mo una sa slide, Oh, ako na ma'am. gitan-aw yung una yung slide. Ano yung icebreaker? Icebreaker. Title, lesson objectives. Tuluran yung lesson objectives. O, April ni? April ni? Tama na yun. Kaning define, identify, classify, explain, apply. Explain mo, ma'am. Ang sa inyong classify, daghan na siya. Okay. Slash. So, dapat kanin sila tanan is naa sa PNP. Ay, gamay na mabuaram tayo. Define. Sure. Pwede naman gawin dili niya pilo ni? Nana siya diri sa define adult Saan na, ma'am? tourism. Yan yung classify. Or automatic na siya na diri sa define adult tourism. Sa kuan na, ma'am, no? Sa objectives. Oh, objectives. Wait lang. So, kanay, Labot ha? B. Objectives. Ibutang mo na muna, ma'am, kay B. Pwede na po I-classify. ito mo. Basta ang kanang ikatulog na ikapat. Nabot. Explain the purpose. Inyo siyang i-explain. Nasaan na ni mong DLP, Mary? O, nasend na niya. Sige, dito sa Magpa-check DL. na lang ko dahil sa DLP. Sa DLB. Sis, ma'am, bounce na siya, ma'am. Ay. Ang Lang. Ipa-check sa ito ni ma'am. morning now? Sakto ba? Di makita, ma'am. Ay, wait. Loading pa. Kana. Topic. Sige, delete ta. Before we start our class 3, is anybody? Kuha na lang. Kaya may request na lang, Goro. Saan ba? May request. Sa kuan man na ma'am nasa nadapit. Prayer before. Prayer? Dili niya gibutang ang name. May I? Tanan na ni. I think tanan na. Sige, nanana lang. Panira po. Before we start our class, may I request someone to read. Pag-mention na lang mong name para automatic isa natin ikuan. Tangan na lang na mo, ma'am. May I request kung sa man ba. Daphne. Abal ka, Dap. Daphne to May I read. request? Panikan ha. Oh. Tangin na lang po, ma'am. Kaya nagkuhan po ko diri sa among ipaprint. Thank you, Daphne na. Next, kailangan kita rin po. Pero, Ano po dahil? wait lang. Inaining sulod. Wait lang. Next, good afternoon, everyone. How are you today? Reply po diya, reply.
Okay. Gibutangan na mo na, ma'am. Okay. Tama text? Okay. Okay. Ito na, ikaw na bahala. Before we continue, let's first agree or... Di mo mapaila-ila? Part na Ay, magila-ila, ma'am. pagkuan lang. Daan na guro sa part na Greetings! Pwede na, tabi. Pwede na saglit, tabi. Good afternoon, everyone. How are you today? Okay, that's good to hear. It's fine. We're fine. It's fine, ma'am. May Okay. answers, ma'am. That's good to hear. So let me introduce our group. Or kamu na bala, let me introduce our group lang. Kamu na ikaw na. Tapos siya. Ay, automatic na siya. Let me introduce our group. Chuchu, kamu na na. Before we continue, let's agree our classroom. Chuchu. Okay. Understand, yes, search our class. Let us na check. Ayan na ni ha. Ayan na ni. Kulo, kaya madugay mo ni. Taas na ni kung inyo siya yung isa-isa og tawag. Ako na ni siyang gi-correction sa other group. Sa tabi. Asa sa attendance, ma'am. Oh. I-present na lang. Hala. Ikaw na lang. Alright, class. Let us now check your attendance. Is anyone here absent? Ano na lang. Sige. Absent today. Assume din siya na. Maingan din si Angelina. None man. Okay, click. Meaning, why absent? Kung maingan po sila na ko. Is anyone here absent today? Student na lang yun. Ay. Students na. Okay, very good. Okay. Oh. Very good. Ano na lang. Presentation of... Ayo, tanggalan na lang si presentation of objectives. Ano eh? Wao na, ma'am. Wala na rin si diretso na mo sa icebreaker. Ang recall. Ang recall na rin, ang recall sa boss. So, papaon na ang Tanggalo na. Oo. Sige. Tanggalan na ni. So, paghuman sa kuan, ma'am, paghuman sa attendance, largo na sa recall. Recall. Pwede na recall. Recall na diretso. Okay, class, who can still remember? Who can still, does anyone, automatic siya ka. Does anyone want to share from the class? Ay, gagi. Remember what we did yesterday. Does anyone want to share? Okay, kita man na ba? Sabi ni, ano na lang. Ngayon mo, yes. Isa lang po na itong ikuan diri, abal. Ikaw ba ni spy ka, dili? Dele. Kahit ka na lang, ma'am. SIP. Yesterday, yan ang answer diya. Students, answer. Yan ang answer diya, ha? Okay, very.
Sige, okay, eh. Thank you for your Libog na kay ma'am. Sige, butang okay, ma'am. answer. Okay, thank you, Ivy, for your answer. Kamu na lang magkuhan, bahala. Kasama na ayun siya, yes, Ivy, nitubag sa Ivy, sa inyong last topic. Nadana, thank you, Ivy, for your answer. So, motivation, go the best club. Okay. Thank you for your answer. So, ngayon na si Ayan, I will introduce you. Sa tabi na I will introduce some hand clap. Hand clap ni, di ba? Ay. Hand clap for... diba? I-check na lang yung grammar. I will introduce a hand clap for you, class. Just follow me. I-follow rin niyo. Kamo na ikaw na. Iyan na ni mo ni buhaton. Grammar Oh. na yun. Oh. Afternoon. Good afternoon. Pwede na ma-introduce. Good afternoon. Good afternoon, class. Before we start our lesson, let's have a short icebreaker activity. Activity na lang ako lang icebreaker. Pwede rin eh. Yun yung motivation. Pwede na clap. Diretso na activity. Oh. Iti na may diretso. Okay, nagkuha naman mo, si tagay ni, lesson proper naman mo, dirian na po, at lesson proper naman eh. Waon yung Check na lang presentation, no? Activity, na naman mo sa 4A's, yun. So, good afternoon, class. Before we start, let's have an activity. Let's have. Oh, ano siya, ma'am? Let's have an activity. So, this will help us more comfortable to get to know each other better to make. Since may nagkuha na ni, instruction. Ma'am? Instruction na ninyo ang kuan. Sa buhato nila, instruction lang. Ma'am? Diha, ma'am, ka lang sa sunod sa title. Ay, mana, ma'am, no? Ay. If I could travel. Ay, mo na yung also activity? blank, ando blank. Oh. Baliktad, dapat inyo na icebreaker. Okay yung icebreaker. Motivation na lang ninyo na diretso. Muna lang na yung motivation na mo, ma'am? Ay, so ibalhin na mo ni sa motivation. Tapos ang activity. Pwede mo sa activity niyo morning sa analysis. Mo rin naglibog mo. Ay. Ang kini siya sa